बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना, तो ये अजूधन जो था पाकपतन, ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, और लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को जांगली कहते हैं। वो एक पट्टी है, उसको जांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था। वहां एक साहब ने आप पे, एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था। लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर दिया हजरत बाबा फरीद पे। आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है। तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे। तो उन्होंने कहा हजरत आपने मुझे एक इल्म दिया था कि मैं देखूं ये किसने किया, तो देखा कि वही शख्स है जिसका आंखों से देखा कि उसने जादू कर दिया। तो फिर बकायदा जादू का इलाज किया, और जादू के इलाज में जो मैं आपको आज की इस नशिस्त में अहम बात बता रहा हूं, जादू के इलाज में जो खास चीज दी, फरमाया वो सूरत कौसर के 129 दफा का कड़ा दिया, हिसार किया, हिफाजत की 129 दफा। और किया कैसे वो भी बताऊं, शायद ये मैं पहली दफा बता रहा हूं। बाबा जी को सामने बिठाया, अब आपका खलीफा भी था, खादिम भी था, वो दामाद भी। सामने बिठा के उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और पहले इजाजत ली क्योंकि हजरत का मकाम मर्तबा ज्यादा। हजरत ने फरमाया इजाजत इसलिए है कि अब तू मुआलिज है, मैं मरीज हूं, तू मुआलिज है, और अहकाम मुआलिज में मुआलिज जो कहे वो हुक्म उसका जरूरी होता है मानना। तो मैं आपको सामने बिठा के आपके इर्द गिर्द सूरत कौसर ऐसे लपेट रहा हूं जैसे रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी हो, रेशम की तार हो, इस तस्वर के साथ। अच्छा आप ना, मैंने ये तस्वर कई दफा किया, आप एक बार करके देखें, अपने ऊपर रेशम की डोरी लपेटें, अपने किसी प्यारे महबूब पे, अपने किसी अजीज पे सूरत कौसर पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, 129 बार पढ़ें इस तस्वर के साथ कि अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह के नूर की डोरी है, सुनहरे रंग की है, सुनहरे रंग की, और ये मैं इसके जिस्म पे लपेट रहा हूं। इस तस्वर के साथ पढ़ें, आप गुमान नहीं करेंगे। मैंने एक दफा एक बंदे को बताया, उसने कहा जी आपने तो जो बचाया था मेरी बीवी के लिए, बीवी तो ठीक हुई, मैं भी खुद ठीक हो गया। मेरे पास एक ऐसा रोग था, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि बीवी हाथों से जा रही थी। मैंने कहा मेरा रोग थोड़ा है, इसका ज्यादा है। कहा कि दुनिया के आखिरी टेंशन थी मेरे ऊपर, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह वगैरह, कोई चैन सुकून नहीं था। कुछ मेरे ऊपर हालात ऐसे आए थे जिसकी वजह से, तो कहने लगे कि मैंने जो है वो रेशम की तार, सूरत कौसर, ये अमल किया। कहा कि सुबह शाम बैठ जाता था बीवी का तस्वर करके और सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर देता था, हाथ में 129 की तस्बीह, और ऐसे तस्वर के साथ पढ़ते 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 कहा कि तस्बीह खत्म हो जाती थी, मेरा जी नहीं चाहता था मैं पढ़ना छोड़ूं। कहा कि वो ऐसे महसूस होता था कि डोरी की एक लिपट मेरी बीवी पे आई, एक मेरे पर भी आ रही है, साथ साथ मेरे पर भी वो सुनहरी डोरी, वो सुनहरी रेशम का धागा, और वो डोरी मेरे ऊपर भी लिपट रही है। इस नियत से इस तस्वर कैफियतों में डूब जाता था। और कहा कि फिर 129 दिन गुजर गए। कहा कि अब आलम यह है मैं ना पढ़ूं तो ऐसे महसूस करता हूं मैं खाली खाली हूं, और कोई चीज है जो मुझे जिसकी जरूरत है। देखो ये नशा होता है ना, नशा, ये नशा एक कैफियत बन जाती है। नशा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती है। बाद लोगों के चाय का नशा है, वो कैफियत है, बस वो कैफियत हो तो ठीक है। कहा मेरा नशा बन गया और मेरे लिए लज्जत का सामान बन गया। डॉक्टरों ने कहा था कि एक गुर्दा फेल हो चुका है, दूसरा फेल होने वाला है, दिल काम कर रहा है सिर्फ 30%, दिमाग के कुछ हिस्से डेड हो गए हैं, और जिस्म मफलूज था। दुनिया की सारी बीमारियां थी, दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया,
میں نے کہا سورت کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کر. اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی مجھ سے کہنے لگا. میں کہ اسی کے اندر ہے, اسی کے اندر ہے. بس یہ تصور پکا کر, تصور ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تصور ایسا ہو, یہ اتنا مضبوط ہو تصور, اور اتنا طاقتور ہو تصور. لگنے وہی 10 15 20 منٹ ہیں, لگنے وہی ہیں. پھر ایک اور بتاؤں اس تصور کا فائدہ. اس تصور پہ تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں صبح شام, آپ صاحب مراقبہ ہو جائیں گے. ہاں, وہ بندہ اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے, اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے, اگر کچھ عرصہ, چند مہینے, چند دن, چند ہفتے, چند مہینے, کچھ عرصہ سورت کوثر کو 129 بار صبح شام اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لے, تو پھر اللہ پاک اس کو کشف کی کیفیت دیتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت دیتے ہیں, اور اس کی آنکھیں ایسے بند ہوتے ہی کائنات کے وہ احوال دیکھتی ہے جس کی مثال یوں ہے کہ سامنے اندھیرا ہے, لیکن یوں دوربین پہ ایسے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگتی ہے, اندھیروں میں کائنات ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا وہ سامنے بندہ ہے, وہ سامنے ہے, وہ سامنے ہے, وہ کر رہا, وہ کر رہا, وہ کر رہا. اور ایسا مزہ آتا ہے, ایسی لذت ملتی ہے, ایسا سکون اور سرور ہوتا ہے سورت کوثر کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے میں. اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بخت اور برکت, بس 2 چیز ہے, بخت اور کے دروازے کھل جاتے ہیں. بخت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ میرے 2 لفظ اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں, مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں. بخت اور برکت تو کون کھلوانا چاہتے ہیں؟ سب ہیں؟ اس کو اس کیفیت کے ساتھ, اس کو اس جذبے کے ساتھ, اس کو اس ولولے کے ساتھ, اس کو اس درد کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. کبھی نا دل نہ چاہے نا تو اس کو سمجھانا, بتا آج موبائل کو کتنا وقت دیا تھا تو نے. کبھی دل نہ چاہے نا اس کو سمجھانا, فلاں محفل میں کتنا وقت دیا تھا, اور زندگی میں زندگی کے کتنے لمحے تیرے ایسے گزرے تھے جس میں تجھے کبھی ندامت اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی. کہنے لگے میرے والد کہتے ہیں کہ میرا پردادا کہتا تھا, والد کے والد کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا, مقروض نہیں ہوگا, تنگ دست نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا, کوئی جادو کا وار دشمن کا حسد اثر نہیں کرے گا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے سورت کوثر گڑ گڑا کے پڑھ کے اللہ سے منوا لی ہے, اللہ سے منوا لی ہے. پھر دیکھ اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں اور اس کی کریمی. اور یہ سورت کوثر دریا ہے, دریا.